Hello, hello. Morning sa inyong lahat dyan. Afternoon pala. Yan guys, oh. Welcome to my vlog. Delphiong TV. Like and share guys. Subscribe. Ayan guys, may ulan. Nang kaami dayo. Dito kami guys sa bundok guys. Papunta kami ng dito kami dadaan, kakain kami dyan ng anong pagkain dyan, sa kana yata, isda na inihaw. Yan, bundok yan guys, bundok ng Tralala. Yan, pagdating dito dyan, bundok pa yan, pagdating dyan na yung dagat na yun guys. Sige guys, ayun lang guys. Ayan guys ang pagkain namin dito. Ayan. Ayan na ajit ko. Umi guys. Hello guys, nandito na naman ako. Tapos na kami kumain guys. Nandito na kami. Paalis na. Tapos may pupuntahan pa kami, hindi ko alam. Yan guys, oh. Diyan kami yata pupunta. Ewan ko kung anong titingnan namin. Yan. Welcome to my vlog guys. Delphiong TV. Like and share, subscribe. Please. Dito kami sa party. Ayan na guys, oh. Guys, dito kami sa taas. Yami! Yami, tingin. Yami, tingin. Yami, tingin. Tirun dayo. Ayan. Tingnan ko lang naman ako. Lang yan. Ayan, guys. Ayan. Ikot yan na. Yung view dito. Ayan. Punta dyan. Ay, yung makita. Siya na kayo. Share. Dito na siya. Yung! Ay! Ganyan yung dagat dito na sa tukutok. Malaking alon. Gusto ko yung alon. Ay! Ito! Ay! Ayan lang guys. Shout out to yung TV. Like and share. Subscribe please. Sana panoorin nyo to guys.